Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Novianti Pujastuti. I'm from class B and my student number is 222-319-0086. And right now I would like to do a pre-teaching with the material articles A, N, and D for the class 7th grade, junior high school. Okay, so begins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. Good morning, sir. Morning, Miss. Miss. Okay, how are you today? Is it great? I'm fine, Very thank good, you. Miss. And you? Thank you. How about you, Miss? I'm very well. I'm so excited right now. Thank you for asking. Okay, how's your day? How's your morning? Is it a great morning yet? Not really, Miss. Oh, not really. Why? Have you eaten your breakfast? Udah pada Belum. sarapan belum? Belum, Kok Miss. belum? Ntar sarapan ya? Sarapan bareng. Tapi bayar sendiri-sendiri. Okay. Okay, so without any further ado, I'm gonna ask you, are you ready for class today? Ready, Miss. Ready, Miss. Oke. Yang lain ready nggak nih? Kok dikit banget suaranya? Ready, Miss. Nah, gitu dong. Oke, so materi hari ini, as you can see in the screen, is about articles. A, N, dan D. First of all, I want to ask you, do you guys know what articles is? Ada yang tahu nggak artikel itu apa? Sebelum dibahas nih. Nggak tahu, Miss. Artikel Nggak tuh tahu artikel. ya. Ini artikelnya beda ya, bukan artikel kayak berita gitu. Oke, jadi coba slide selanjutnya. Oke, so what is an article? Jadi apa itu artikel? Article is a small words that are often used at the beginning of noun or noun phrases. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya di sini, artikel sendiri itu adalah kata-kata atau kata-kata kecil yang dimana maksudnya kata-kata kecil itu adalah kata yang terdiri dari 1 hingga 3 huruf saja. Nah, contohnya seperti yang tadi, A, N, sama D. Nah, coba slide selanjutnya. Lalu apa sih fungsinya artikel itu? Artikel itu, in the English language, uses articles to identify nouns. Jadi, artikel dalam bahasa Inggris gunanya untuk mengidentifikasi nouns atau memodifikasi nouns. Jadi fungsinya sama seperti adjective. Articles act much like adjective. Nah, article clarify whether a noun is specific or general. Jadi artikel itu fungsinya selain untuk mengidentifikasi noun atau kata benda, jadi artikel itu menentukan whether a noun is specific or general. Jadi nounnya ini, kata bendanya ini spesifik atau enggak nih, banyak yang tahu atau enggak gitu. Dan juga bisa untuk menjelaskan whether it is singular or plural. Jadi whether ini tunggal atau jamak. Nah, kapan artikel itu muncul dan di mana sih biasanya artikel itu muncul? Nah, artikel itu biasanya muncul ketika sebelum kata benda. Jadi biasanya rumusnya itu artikel dulu, selanjutnya diikuti oleh kata benda atau noun. Contohnya ada di slide berikutnya. Slide selanjutnya tolong. Okay, here are the examples of articles. Okay, there are a bike, the bike, an orange, the orange, an egg, the egg, a fast car, the fast car. Nah, dari contoh ini, kira-kira kalian bisa nggak sih menyimpulkan ada berapa macam artikel itu? Oke, ada yang bisa jawab ada berapa tipe artikel?
Kira-kira Ada 3, what do you Miss. think? Ada 3. Okay, let's see the answer in the next slide. Okay, please, next slide. The types of articles. Next slide lagi. Nah, tadi ada 3 ya. Sebenarnya artikel itu terbagi menjadi 2, yaitu indefinite dan definite. Yang 3 itu adalah kata-kata yang termasuk ke dalam artikel itu ada 3 kata, yaitu a, and, dan the. Sedangkan article itself is divided into 2 types. The first one is indefinite, which consists of words a and an. And the second type is definite, which consists of the. Jadi terbagi menjadi 2, indefinite atau definite. Nah, apa sih indefinite itu? Indefinite article used for objects that are not specific or one of several things of a similar type. Nah, jadi indefinite article itu digunakan untuk objek yang belum spesifik atau tidak spesifik. Jadi contohnya seperti tadi, a bike, an egg gitu ya. Nah, selanjutnya di tipe definite atau di the itu definite article used for specific objects or objects that both the speaker and the listener know. Nah, jadi di definite article itu si noun-nya tersebut udah diketahui sama sebagian orang gitu. Atau dari pembicara ke pendengar gitu. Ya. Jadi both speaker and the listener know what the object that they're talking about. Yang dimana maksud dari sudah spesifik. Nah, gitu. Okay, next. Nah, tadi baru penjelasan awal tentang indefinite dan definite. Sekarang kita akan bahas tentang indefinite articles lebih mendalam lagi. Okay, before I explain, I want one of you or anyone to read this description about indefinite articles. Who wants to try? Okay, anybody wants to try to read this? May I, Miss? Okay, Dila, please. Okay, indefinite articles is article takes 2 forms. It's the word a when it predicates a word that begins with consonant. It's the word an when it predicates a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. Okay, thank you, Dila. Okay, so this means the indefinite articles takes two form. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, indefinite articles itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu a dan an. Nah, kapan sih kita menggunakan a dan kapan kita menggunakan an? Dari penjelasan tadi, kita menggunakan a ketika kata benda yang ingin didului adalah berawalan dengan konsonan. Sedangkan ketika kata benda yang akan didahului adalah kata benda yang berawal dari vowel atau kata vokal, huruf vokal, maka kita menggunakan an. Jadi contohnya a bike. Bike is a word that begins with B. B is a consonant. Sedangkan an egg adalah egg tersebut berawalan huruf E atau I yang mana adalah vokal or vowel. Okay. Next. Next slide, please. Okay. Article A. Jadi
di artikel A, selain ada beberapa aturan atau rules yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan article A. Yang pertama adalah A comes before a singular countable noun, such as a person, animal, or thing, which are not specific. Nah, A itu datang sebelum kata benda yang singular atau tunggal. Dan countable noun. Apa itu countable noun? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Dapat dihitung dengan angka. Contohnya seperti apple, 1 apple, 2 apple, 3 apple, like that. And then, as we said before, an A article digunakan sebelum kata benda yang berawalan consonant. Contohnya seperti B, C, D, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peraturan selanjutnya adalah before a vowel but consonant sound. Nah, maksudnya apa ini? Vowel tapi consonant sound. Jadi, ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang awalannya menggunakan vowel, tapi ketika di-pronounce, ketika diucapkan, itu berawalan consonant. Contohnya adalah university. Nah, university. University, kata pertamanya adalah U, yang mana adalah sebuah vowel. Tapi ketika diucapkan, U itu tidak terdengar seperti vowel, melainkan terdengar seperti U. Huruf kalau di Indonesia huruf Y ya, terdengar kayak Y. Nah, jadi kita harus perhatikan baik-baik ketika mengucapkan kata yang berawalan vowel, karena bisa jadi dia tidak diucapkan seperti semestinya. Jadi a university, terus contoh lainnya juga ada a European yang sama kayak university. Ketika diucapkan berbunyi consonant sound. Nah, selanjutnya peraturan selanjutnya adalah before a pronounced H. Nah, before pronounced H di sini kenapa harus dipertegas? Karena sometimes in English words H is silence. Jadi terkadang H itu, huruf H di bahasa Inggris itu tidak diucapkan atau tidak dianggap. Jadi harus berhati-hati. Kayak contohnya honest. Tulisannya honest tapi dibaca honest. H-nya tidak dibaca. Nah, sedangkan yang menggunakan A itu H-nya harus terbaca. Seperti a horse, a horse. Nah, gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya indefinite articles yang bagian an. Nah, an itu hampir mirip sama perbedaannya hanya dia digunakan ketika noun tersebut awalannya vowel. Jadi vowel itu huruf vokal yang kayak A, E, I, O, U gitu. Nah, selanjutnya an itu digunakan sebelum unpronounced H atau silent H. Seperti yang disinggung tadi, di beberapa kata dalam bahasa Inggris, H itu terkadang tidak dibaca gitu ya. Jadi silent H. Nah, ketika H itu tidak terbaca seperti honest atau our, kalian menggunakan an. Nah, selanjutnya, peraturan selanjutnya adalah before a consonant but vowel sound. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi, kalau yang tadi vowel tapi suaranya konsonan, kalau sekarang konsonan tapi suaranya vowel. Contohnya adalah FBI. F. F itu huruf konsonan tapi dibaca vowel. Suaranya vowel. Jadi F. Gitu. Paham sejauh ini? Paham? Paham, Miss. Amis. Okay. Pusing, Kalau Miss. paham, we try a little quiz about N and A. Okay. Next. Next slide, please. Nah, ini ada mini quiz untuk ngetes kalian paham atau enggak.
dari penjelasan sebelumnya. Okay, I give you 10 minutes or 5 minutes to finish this. And whenever you're ready, you can unmute yourself, okay? I'm gonna wait. Okay, do anyone want to try to answer this? Saya mau jawab nomor 1, Miss. Okay, Dila, go ahead. Jawabannya E. Ya, betul. Kenapa E? Karena awalannya huruf konsonan, yaitu F. Oke, selanjutnya ada yang mau coba lagi? My I, Miss. Oke, go ahead. Number 2 is a good friend. Oke, good job. Sama ya. Oke, selanjutnya. Saya, Miss. Oke, No, jawaban nomor 3 itu an. An Italian An. pizza. Oke, good job. You're right. Okay, anyone want to try another? Masih banyak tuh. Saya Miss. Oke, Ya nomor 4 itu go an ahead, bukan go. Miss. Nomor berapa? Nomor 4 itu an bukan Miss. An uniform. Nomor 4, an uniform. Salah. Kurang tepat. Kenapa salah? Karena dia awalannya U, tapi ketika dibaca menjadi apa namanya? Consonant. Yang mana seperti university tadi. U, uniform. Jadi jawaban yang benernya A ya. Karena dia vowel tapi dibaca consonant. Oke, harus hati-hati. Yang lain mau coba lagi? Miss, saya boleh jawab nomor 9, tidak Miss? Oke, boleh. Nomor 9 itu jawabannya E ya Miss? A European citizen. Iya, betul sekali Rama. Karena dia vowel, tapi ketika diucapkan menjadi consonant. European. Okay. Good job. Not anybody want to try more? Nomor 5 an bukan, Miss. Ya, betul. Nomor 5 an. Nah, kalau ini baru an karena dia ketika di-pronounce tetap menjadi vowel. An important question. My I, Oke, Miss. masih sisa 4 nomor lagi. Oke, go Number ahead. 6. An eagle. Yup, you're correct. An eagle started with vowel. Okay, anyone want to try? May I, Miss? Okay, go ahead. Number? Number 7. Okay. Yep, you're correct. Thank you. Berarti sisa 2, nomor 8 and number 10. Ada yang mau coba atau udah? Number 8. An angry woman. Apa pakai E atau N? An, Miss.
Tadi siapa yang jawab? Paras ya? Yes, Miss. Nah, good. Yang kalau nomor 10 apa? Miss. Miss. Oke, bagus. Nah, berarti udah pada ngerti ya. Nah, sekarang kalian harus hati-hati membedakan cara pengucapannya. Jadi, walaupun dia vowel, terkadang diucapkan menjadi consonant. Nah, kadang dia consonant, diucapkan menjadi vowel. Jadi harus lebih teliti lagi. Oke, next slide. Kalau udah pada bisa, kita ke materi selanjutnya. Yaitu, next slide please. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang definite article. Nah, definite article, ada yang mau coba baca pengertiannya? Saya Miss. Oke, go ahead. Article the definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. The signals that the noun is definite, that it refers to a particular member of a group. Okay, good job, Bobo. Okay, it's pronounced refers, not refers, by the way. But overall, you're good. Pronunciation is really good. Thank you. Okay, so the definite article, singular and plural nouns. Jadi, kalau tadi indefinite article digunakan untuk noun yang sifatnya singular saja. Nah, kalau artikel the itu bisa digunakan untuk dua-duanya, bisa untuk singular, bisa untuk plural. Dan juga noun yang diucapkan menggunakan the itu artinya sudah spesifik, yang mana kedua belah pihak sudah mengerti nih mana noun yang dimaksud. Jadi contohnya, your friend might ask, are you ready to the party this weekend? Nah, the party di sini pasti udah pada tahu kan party yang mana, jadi pakai the. Selanjutnya, the dog that bit me, ran away. The dognya yang mana? The dog yang bite me. Selanjutnya, I lost the wallet you gave me yesterday. Okay, I lost the wallet you gave me yang diberikan oleh si pendengar. Oke. Oke, next slide. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu tadi ada pengertian dari definite, sekarang Miss akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan definite article atau kapan si artikel definite ini digunakan. Nah, the definite article is the most frequent word in English. We use the definite article in front of a noun when we believe the listener or reader knows exactly what we are referring to. Oke, jadi ketika kedua belah pihak tahu yang noun yang dimaksud mana, jadi kita menggunakan definite article the. Nah, cara pertama untuk menggunakan definite article adalah ketika there is only one specific thing. Nah, contohnya the moon. The moon is very bright. Because in this universe there are only one moon, so we can only use the for the moon. Selanjutnya the president of French. There are only one president in French, so we use the. Okay. Cara kedua untuk menggunakan the adalah there is only one in the context. Like, Dad, can I borrow the car? The car di sini adalah the car yang keluarga itu punya, gitu. Jadi cuma ada satu. Selanjutnya we have already mentioned it. Contohnya adalah this is a dog. The dog is brown. Jadi kita udah tahu the dognya yang mana. Nah, selanjutnya before superlative adjective. Superlative adjective itu contohnya the tallest boy in the class.
another example for superlative adjective is like the biggest or the most. So it's like adjective for the most or the one and only in the room or in the group. Okay, next. Okay, another way to use definite articles are the first one is to talk about the whole population of a country or region. For example, the British drink too much tea. The British artinya menggambarkan orang-orang Inggris. Ya. Selanjutnya, to say something about all things referred to by a noun. Contoh di sini adalah the kangaroo. The kangaroo is found only in Australia. Selanjutnya, itu indicate all the members of a family. Contohnya adalah The Simpsons live Springfield. Nah, contoh di sini adalah nama keluarga. Jadi kalau di luar, mereka kan punya marga ya, nama keluarga. Nah, biasanya untuk menyebut keseluruhan keluarga tersebut, maka digunakan The Simpsons. Selanjutnya, to talk about musical instruments. Nah, di sini contohnya Joe plays the piano really well. Nah, the piano, the guitar, and then the drum bisa pakai the karena dia bisa termasuk di sini. Selanjutnya adalah to refer to a system or a service. Di contoh ini adalah I heard it on the radio. And then you should tell the police. Nah, jelas ya yang mana definite-nya. Terus selanjutnya adalah yang terakhir, to talk about directions, cardinal points. Jadi direction di sini bukan yang the left or the right, tapi the point mata angin utama kayak the west, the north, the south. Kita bisa pakai definite article. Oke. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, paham ya. Oke, kalau paham berarti lanjut ke quiz. Oke, next. Nah, ini ada 10. Kalau yang tadi kan en sama ya, kalau sekarang 3. En dan de. Coba. Yang bisa langsung jawab ya. Yang mana yang pakai yang pakai en, dan mana yang pakai de, kira-kira. Saya mau jawab nomor 1, Miss. Oke, go ahead, Dila. Jawabannya, I have a question to... Yeah, you're right. It's using a. Okay, anyone want to try? Saya, Saya mau Miss. jawab dulu, Miss. Oke, siapa dulu nih? Maya dulu, Miss. Oke, Maya dulu. Number 2, the children had a new toy. Oke, good job. Oke, yang lain? Oke, Miss, saya mau jawab semuanya ya, Miss. Oke, boleh. Nomor 3, I like to play a piano. Oke, betul. 5, Charles is the most intelligent boy in the class. Good job. 6, 6. Elise has a horse. Oke, 7, next. he works in a university. Oke, Nomor 8, I got an F on my math exam. oke, good. 9, Number 9. they were conquered by the Persians. Nomor 10, itu Smith live in the apartment. Okay, thank you for answer all the quiz. Okay, by the way, there are some mistake.
incorrect answer. Like number 3, it's supposed to be the piano. I like to play a piano. And then number 10, it's supposed to be the. The Smiths live in an apartment. Okay, but the rest of the quiz is correct. Okay, thank you, Henny, for answering the quiz. Okay, so it means all of you already understand the material for today. Okay, now before we close the class today, I want to ask, what have you learned today? What is the material that we learned today? Can anybody try? Okay, no one. Okay, so today we just learned about articles. The articles is divided into two types. The first one is indefinite and the second is definite. Indefinite is consists of a and an, and definite consists of the. And we use definite to a specific noun, and we use indefinite to unspecific noun. Okay, so that is recap for today's lesson. And now I have homework to do for you. Okay, the homework, you can access this link, click it, and then do the exercise. The due date for the homework is on Monday, 6 June, and at 10 a.m. And then you can collect it on the link down there. Okay, that's all. Do you understand your homework? Understand Yes, me? Miss. Yes, Okay, Yes. so that's all for today's class. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.